عزتنا أما إن على فاكان أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kono ke abu kuma nye jumbe bi alere bega mo kunu amba ji ya tisno ko binala suna ya atamuruna ala ta do ko aya suratu duha anzira umma tara kunu bisajala dondon qur'ane dukuba suraw amba fumu ni sunamo na seli suraw le seli suraw ya be nga sila ya janya ya suraw janya ka kalaw janya ko gele la ka be so abba awa suratu duha in sura ma fa ma ba al kirayra kunga sallallahu alaihi wa sallam a surat qodambe akma kam folola no e duha ero surat dama do kadanyo sa bedam ne nani kalini wa kalini kira femuna umanja yani surain adam ne nani makami na sawuzul donc sroka do akono ba ndeme ka famia alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafsir gafe do yasir ko wati dola wayu sina sumayra kana alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kore jibrila famana kanani wayu ama o keramige ko flangafu المشركون في مكة كلكو وودع محمد صلى الله عليه وسلم أنا بسولي فراكة إنت علوم فراكة علوم كو كرا كو كامبي دراما باكا فيهم كامبي دراما كو فهم ما يمبو فهم يو حلو مدارا كو على يورد كو فيهم كامبي دي كراما كما أفهمنا كماما أتلاك ناما بلي كو كامبي دراما كو ني كما يمون يمبو فهم يورو فمس نانا كيكا كامبي دي على كرامة صلى الله عليه وآله وسلم رواية دويرة ياسبي كو مسود ولا كان على كرامة صلى الله عليه وسلم كو كرامة كو نيادو يكا شيطان إبلاس هذا أكامبي جبريل ما أكامبو ماكو شيطان da kuina ma fi da sebe kuyi ko ya roika shedan to isa de ayibla daka an fama min bangama doko an ba khadija radiyallahu anha do yo fana ka kuma la kari do fo maina ko wayu famana alkrama kasi hakela minti ke ka quro ko alkra srana asrana ko amba khadija ko al-isram benasro amma diminda koro ya soro ala mafu akro ni beere wayowi nabi may damne nani makami ano kon biyonta ni mo min dara la qasa nuzul sahara so nuzul nunu halwa so tugu tekini kuma damne bina ni wali ku make pero kore ko mo ko kuma kan ko ngumbe ka fo ko kera kon haklima kon be o fa o katilin ka ke kuma kena mangoni ye mai kana ka fo e joni go ko deni karsa kele la na makele foite nache kore kuma do kon ngumbe ni mo ko lakale inache ko kon kuma khulasai سورة سورة الضحى قرآن سورة بكونتوني سبنات أجينا على كراكا كاتم مكة صلى الله عليه سورة الفجر
ale de jigina ka tugu o la aya 10 ani kelen aya 11 de b'a kɔnɔ Quran sura surumaw dɔlu a sura fan bɛɛ bɛ Alakira yɛrɛ kunkan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an k'a lajɛ sura ye mun fɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ tanga ɲini kɔrɔkɔrɔ Ala fɛ a k'an bɔ si sɛtani na Ala ka danga b'a ka farala kɛ fɛn do بسم الله الرحمن الرحيم an b'an sindi Allahu ta'ala tɔgɔ barikama na diɲɛ hinɛ lɔkɔli lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen jigi Ala ye والضحى Ala ko min gale waduha tile la wali an b'a a yɛlɛma an b'an bolo bamanankan na cogo min na wala tile Ala ko min gale wala tile la a dɔw ko tile yɛrɛ bɛɛ de ko Ala y'a kale tile bɛɛ de la an bɛ y'a sɔrɔ a fɔra ni waduha tɔgɔ ye waduha o ye tile bɛ kɔrɔta tuma min na komi 9h yan fanw ka taa 10h yan fanw na waduha kuma ye o kuma in na seli dɔ kanunen don Ala ka kuma kɛ sallallahu alaihi wasallam tasbihatu duha wala hasili sisan bakɔrɔba caman b'a kɛ kalanba caman b'a kɛ hali y'a sɔrɔ dɔw bɛ sɔsɔli kɛ a la kuma kɛnɛma kɔni min ye nafilaw dɔ don nafila minnu jate de don kitabu kɔnɔ an ka fiqhu kitabu kɔnɔ an ka diinɛ kitabu caman kɔnɔ wala hasili duha o ye tile kɔrɔta kuma in n'a yelen bɛ commencer ka bangi nka ni nana waduha kiri yɛrɛ lajɛ kabini nahayu bɛ kɔtigɛ o seli bɛ daminɛ kabini nahayu kira ye kangari da waati min na k'a fɔ tile bɔtɔ a kana seli fajiri kɔfɛ tile bɔtɔ a kana seli fo tile ka kɔrɔta ni ye logiciel minnu b'an bolo sisan bɛɛ b'a shuruq n'i y'o ye o kɔrɔ de ko tile bɔli o tile waati shuruq kɔfɛ ni miniti 15 walima 20 dɔnniba caman ka kuma na 15 fɔ dɔw ye 20 fɔ dɔw ye 30 fɔ a kɔni tɛ bɔ olu kɔnɔ o ye nahayu waati bannen o kɔfɛ nafila dagara o kɔfɛ sa ni maa min ka waduha selisaw maa min a kanu ka nafila wɛrɛ selisaw fala alayk ani Alakira ye jɔko 2 min fɔ ka fadluba fɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ dɔnniba dɔw kumana a hadisa la a fɔ ni maa min tora misiri kɔnɔ fajiri kɔfɛ fo ka taa se tile kɔrɔtali n'o ye nahayu waati bannen ladili kɛra tuma min na o kuma banna i wulila ka arakan 2 seli k'a bɛ ko maa min ye umra dafalen kɛ umra hiji ni umra ka fadlu in kɔni ka bon hiji ni umra don walima hiji kelen walima umra kelen k'a bɛ ko maa tigi y'o dafalen kɛ qala sallallahu alayhi wa sallam awa o min filɛ o ye o fana bɛ se ka kɛ ni nahayu banna fana ka taa o kuma na fo ka taa se wala tile waati ma dɔw ko fo ka taa se seli fana ma suruna ma wala a bɛ se ka seli seli bɛ daminɛ jɔko 2 la ka taa bila jɔko hakɛ min mana nɔgɔya i ma fo ka taa se 4 8 ale kɔni ye 2 ye tilefɛ nafilaw olu ye 2 de ye witiri ye sufɛla dama de walaha bɛ se ka seli arakan 2 bɛ se ka walaha seli arakan 4 bɛ se ka 8 yɛrɛ seli nin bɛɛ sabatilen e yɛrɛ de b'a lajɛ min ka nɔgɔ i ma ani bɛ se ka sabati min kan o fana ka ɲi baara la n'i ye baara kɛ min ka nɔgɔ i ma n'i y'a dɔn arakan 2 e bɛ se k'o de kɛ teliya ka tɛmɛ n'i ka baara ye k'a ko ye n'a fɔ k'a fɔra ko 8 de ka ɲi ko kira ye 8 de seli ni n'i ka patron taara kɛlɛ daminɛ o la yen karamɔgɔkɛ ka mɔgɔ ka baara bila i n'a bɛnna min kan sisan i ni maa bɛnna min kan o ye farida de ye o ye hakɛ de ye o ye wale hakɛ ye f'an ka nin yɔrɔ faamuya dɔw bɛ yen u bɛ taa kɛlɛ wuli kɔnɔ u bɛ taa kɛlɛ wuli baaradaw la ne kɔni bɛ n ka ala ko kɛ n'o don an ka baara bila k'a b'a daminɛ fo ni n'a tigi bɛnn'o na dɛ n'o tɛ ka baara bila ka farida seli patron si tɛ se k'o bali n'a y'o bali baara bila sini bɛɛ wali bi bɛɛ
mba blaka nafila seli way ni na benona ale ka bara insisan o ya ka hake de ni yo perdi kibe nafila seli ikale ka bara dafa ka hake boy kana o de ka gelen ka teme ka o blaka nafila seli ka hake perdi anga hakili to yoro foni sori na benaka ne kon me bara ki bolo nga ne kon nga la dala ni never sera kon be 10 minutes dia be 15 minutes dia be wala asi al muslimuna ala shuruti nina benuka foraban kana ma benuka e ka singa na dron ka fo islamay comme wala seli fana ni seli fana ka kan ani lazara seli ka kan o sera dron ka ta minute bisaba walma erkelinga wala seli kibina cheni ala blanyona anga ko jatemne de islam be fon fengi ka ko kiri laje ko bina kono kara ko teme wa ke ka la ka beso ala ikali klela kle korota kuma wala kuma wala kle kuma wal matle rebe tafsir kala ko kuma inforani wala kuma kambe kle rebe de ba wallahi idha saja wallahi ningi kale shula idha saja ni shu dibiduna ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ay asbabu nuzul munfo kuma de damne ne flenu alay kale tro ay ndetwal kuma wadda'aka rabbuk imma kambe dima amitoi wa ma qala ami konfana amadimi koro imami toyi amadimi koro baraka ni flafon fen fo aflashi te che aflashi te sahabai ka fo ku mai kambe dima sahabate ni mi na mi ko dimine du koro amadimi koro ma wadda'aka rabbuk imami toyi ka kambe dima wama qala amadimi koro fuiti limachi sura indamna nandi وداتو سو نزول من فرع الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى هو لا هرد هيرك كاتم جينكا نونو نيبه جين دما دلانغا هير من لا سغومبه ني لا هرايا او كبوده نونو بي يله اكل حالا يلا وكرتون بتورو كيسرو بلا غشي الآخرة خير لك من الأولى لا هردي هيري اي محمد يتمجيك أكراك كما دبي صلى الله عليه وسلم أكون يموي عليك دو كون دو يموي ما منو علي لا هردي سبحانه ويجيك Allah rako abenye mo wata kira daga dukono sallallahu alaihi wa sallam ba teddo aljina kono ka komba mi o ya alkirere sallallahu alaihi wa sallam adaraja ka bun katibe da ma to betaka kasru ala la katibe da ma beka usunani minu tomana ga katibe aljina kono muso toka la kira ka dugona mo flata la am so bala adim so bala al kira modim fla ama fudu de ma ko sagida shabab ahli al janna kuma foa ma kira go al ka dugona mo ko ala ila harade subadu ye jenka o hadisa sahara saw ama sahasaw ko kechugo kon bo bangi makene man wara kon be kuludo mana ala kirama sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu khairul lak min al ula akhirade here e muhammadu yakatme jenka wadatu ala kira be sumayele madomina ko sukandi liñini de kerafe ibito jenawa
o de fo ko jondo ala ya sugandi yali ni je walma min ba ale ala yoro ko min ba ala yoro ayo sugandi ko kira kuma in fadro Abubakar kashira Abubakar ya don kira kambe jomi ma ayre de do wa ay kuma mun fo koriyali do kata ka fatuli sumyali ma wa ota alkira kelen da sallallahu alaihi wa sallam ali de ani yorobati ete mu'mini be ka don ka dala ko min be ala yoro inye o de here ka bukata me jinta ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wo don ba do ya a hadisa sharuti ko je mu'mini ka kasoyi afrika aljina do ko akroidi don ba yoro koro chama forala nga koro do ejme ko mu'mini mana je soro chugo halal la fiera je koro je be da kelima min ba nye lahara aljina kono ni wona ka je tay suma je tay mbi ko kerefe ko mi kaso don ba do ya faserti nga ni haqiqa nabi mo ba haqiqa don kateme ma toka nabi mo shirera mamun ka aljina kono doka olu farani ma to tekeli ni mboda ina taala yo fo ko min bale yoro ko de hera ka mangelawi jango kira mi mangelaw ka kuntigi ale di ni yoro ka bon kateme betaka taala inde fambe bal tusiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa ko be jede subandi nga lahara de hera ka bon lahara de bitosina nga ay maminta fosa ka nogo boala ka confirmer fo no confirmation kirata de ka afutige lahara de here ka buye ka tebe jinga ka lahara here soro ko fo ka nogo bola wala lahara de here ay ka tebe jinga ko fo ka nogo bola ay mbofo ando tay sa ambe here di ka ala wele ka dugo kyanre ka dugo kansla me yon ka anjigin ya alala ka sira ala nya fada atebe anga dangani atamaye atebe anga hakilati ga anre chide woni na kofe ani ulu shirera mamunu yi kofe atebe anto ka mashi andandige dangania nyema mashiga aljina du kono do wa ayre shita hakilat ke ayre ka fo ko an kishimbe ka baka o hakilat ke uka ala badon nan ni sojara amsiga ala ka hera sebe koro jigiya fa amsiga kuma do fo yere ni soja kuma wi nga dangania srafe mati hakilat ke ni ala chede kuma be ki chugo don ka yila ijigi fana kan ya alala aflad bitani yoy al khawf wal raja ibe aflad be ka ke kili bulu islam be alanye ka si hakemina ijigi kan alala fana ka so hakem alanye sraye bila min bi bla ka alaka downski awa jigi nye alala fana bila ba to ijigi titiga alaka hinana o ngadon ba ko sani adama de suya na sayala ko sayat tamashin bangina ila ki kasran giyan ka boy diskuna ika ijiginya ala la dron ka fo ko ne ko ndato de fila ala kan hinana ana inda zanni abdi hal sukursi yofa ne be nga jonka jigiyala mana ko ni adama de suya na ala la sayat tamashin bangina ira don fle bana mina itina na bwala fle dauro mina itina na bwala jogini min fle ila matika furake ka bonna wana ywana o wati minuna kana tuka juguma umbiri ala yoro here de nata ala yoro ka fokibina ila makata ala ka here de la bana ya ala ko wal akhiratu khairul lak min al ula kullaha rade here kabbu e muhammadu yi katime jeka nunu yebe jenda badila wanda to bi lagushi fanda bi lagushi
ni no fe mo ka fadai na kan lafi ngawlu ma don ko ala ke min la sako enye la hara ko de heraka man ya bini faraf wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa wasani dra halatna namme yu'tika rabbuka imma bini son fatarda fi bijin imma bini son fi yere ba fo kwa kaidi son e muhammadu mabini son fatarda fi bijina ka soni oh adama de dun ka jen re o ilahara de ala dungo soni de do awde bulu akaja innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba awde bay ko kunnu ngaja nata ma ala yo fo ko wa alaysa lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sawfa lara ko yara bulu soni de awde ko no bulu ay mingon nganga besra kabili sa ko mana keka ba amike fon fen baro be bo qur'an ko no e ko nun kumbe o de kasa itse kana yam foi mabli kama da made mana saka ba itumbe ibe la ra ko de ni yonche sa fuka tabla al kiyama kene kana yela fuka tase janno ko aljina ko to koray sa de adam ne oh ni sa adam ne be kon ba donc adama de kelingilina na ka wati labache o koni soni de o jela tike rabbi lama wati re doyara mawla ka da ka sugula chaya ka ni sungolu yere teta aletle ka jandoli note dogo ko de bi yele ma mo ngina e juma sera kelewa ndena sera kelewa eske ko chara sugulau chara wala kan nemo fana chara moka note tle wati ba dugo korola ko wati ba chugo korola la jarabi ba mamunu ga ulu ba donc wati ba chugo korola munu be kasola ulu ba donc wati ba chugo korola wa sungolo kalo kili an yɛrɛ y'a dɔn ko waati b'a cogo kɔrɔ la maa si t'a fɔ ko semaine ka teli sisan ok juma saba maa si t'o fɔ nin kalo in na ni ala sɔnna juma ni juma kɔni a furancɛ yɛrɛ an bɛɛ b'o faamu sisan ok ala k'an bɛɛ sɔrɔ ko sɔɔni i ma bini sɔn f'i bi jɛ o lahara ala ti jonji son la ka ko ba alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta fi amandona nabi man shite mi mando donta kacha aljina kono katiba alakira mandonga ati ali de mando kacha kono katiba mando peka don ba do wore ay fasari kata usra def la bi alakira son الشفاعة الكبرى وبعلى كده يقولوا القيامة كنك نو يسرنا الدم بلي بلي نبي ما توناني بيتشك أبو منا نبتا كنجا على كده صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة الكبرى وبعلى كده يقولوا وقصر الدم بعلى كده أما ندجر متوي على كده صلى الله عليه وسلم ala bina son ayre kuna ka son akadeba la son amanduna fabiji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya rabbi alaka rabbi ni son femu ala kan farawu akasurnal do ya rabbi ala kan faraja makul
ala ka son an ka kan mandon yi lahara ala ka an fara to hera mauka amma do daraja batiku ya rabbi ala ka an fara wuduka alam yajidka yatiman fa'awa ko yali ala ma sura iyati medina madwa fa awa nigi geraire laki sodo ala mara sidan sa ala biga ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hakili jigi ale ka nema kele unai ala ba ka nema fo jongi ka fo ne de maninkiwa ati daga adama de ko ke adama de yona ya adama de la fama ko kuna dali ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana mo kuna da ne de aketa ko fo mai la wonga ala kan nema barubo ba ka jon akili jiga kan nema wula hal ni ya to da ko kuna dali o be ala ko kaka jona chugura chugo min kada wa ma bikum min ni'ma fa min Allah alam yajidka yatiman yali imma masra yatiman madwa fa awa di ka adama di sodoila ko min ye ma to mosaka kana mara wali ma mina kana mara yali ala masra yatiman denwa ki gere ayrela ki ladu kado ala kira sallallahu alaihi wasallam bebu kalma klasula kafo kira sallallahu alaihi wasallam dama kalama wulida yatiman abangin yatimin ma ala kira fatura kasura ala kira rema bangi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ababuru abba fananda na fatu ka shito san worola alli do san jati dawro fo minu takili siza mokena namne aba adinge mingun kadai katma peka no fatura aba ndige da ni ode ado kalati ko de washi sabe abe mokebu formate ma wati kumurninga san flanywana mokefa na fatura no Abdul Muttalib kira mokefa na fatu kashito sanzekina ama fai ba fatura ka to san worola mo ke fana fatura ka to san zikina ne don bo abu foli mi nge ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gantan de alay la jarabi do don fedo e ba o de fo ko ma bu ngal la jarabi ka buni bete wal al anbiya wal awliya fal amthal nabi mon dum de kala jarabi ka bu ma to ni sebe ko fe mi ngali mania ka bu min tay ta bala kan lafsa la kan la jarabi ni fe maro la ni kera ni nguma dam ne kira la ni kera dem sen na laba mo be sraji anga telika min fodron no foire sa bala kira kuma de la sallallahu alaihi wa sallam da to adama dum be ko yeye chuko mina ani ala baka ko keke chuko mina fo ita adama de lafiya fudron ar-ridha anillah ka jala madro na e fo fenge chuko mina eta don akunye mi wa mimba ko fe eto do avon femble ye ba ma yiniga wa ubambe ngolola era clay ide ka ko nyene boli ya ka siga ka jena tike ka dila ka keta e o ko bebe de bulu o de be ngolo la illa man rahim Allah afori ki seko de ke tanke ibe nyene mayala nga adon ko joda foite ela mado ka nyene mayala ibe yo ite yo anyene manandi wala ko munum biga ku dewu fa balul nyesra kama ko ne de baw dewu ngar sikani ayre koraydi edde baluli sababu mbalaka bo ila kana kiyana ko aka garsike ko be de bulude ne de bi edde garsike bi yere garsike bana ala de bi de koloshi abe yere koloshi ala de bi ka garde kor koloshi abe yere koloshi
pananga sababu nunun file mujarrad asbab angu file sababu gwanzan ya akorate ko mi sababu nyoni ka boyde akorate bi sababu nyoni ka boy nga angana tindi sababu kakake ko mi sababu yere de ko ke ba yere angam farajula skam jetela adama di Allah daw ko be kedi sababu ni amere bulu no tey doron ko tiye ba waron wi ko fo wala ti to karna ma tama ko jira mami naka nyene ma ne na tansaw o tigi na ke chugo di jien kono ala ya afsa ka teme jien beka ka korota ka teme jien beka ka bunya ka jien beka جيبه على كده صلى الله عليه وسلم كبس على كدافع به على الإطلاق وقصة كده صلى الله عليه وسلم أموكي وصياك كاتو أبنا كم بلوني سيدنا علي في أبو طالب ودي أكاب لموتو كرا ودي في فاكتا كراي أكون كراي ونينا ويعد محلا كرا لما أبو طالب ألف لك وكما دي يفني ويالي على ما إسرائيل يتيميوا ألم يجدك يتيما فآوى على بركة لك النمورة منو بكما لنقول منو فأكو توي على يبونيا منو كاي أكا أولو ميريبان أكا على بركة درون kadunu kafiru nunu ngak mawtui membe kore ali ke katawde yale alama sura yatimewa ki gera ayra la wajadaka dallan ninga sura itunumbe fahada ay kanda kasra jirila kakon comme Qur'an est au fond quand on voit jigini ala au fond ala kirama sallallahu alaihi wasallam akwa wayu jigini min daka ka kon ye kira ma ke pa be limaniya don ma ke pa be sebeni don ka kwa ka da mai Qur'an ne be ya kuma yin fada ma kunta tadri mal kitab ولا الإيمان دارنا كتاب يجمعي دارنا لمنيا يجمعي ولا كلمنيا ولا كلمنيا نيفو على ديوك كلا دنيا كتاب لا على ديوك موسى دامبي ممنا ما فابل كتوكو كما بو موسى ما kafiriya fo ma ko ay kwale kon fille de kunda tunne kundonga ma son kafiriya to adama de te fo fen donya ti yoro ibo fe fili kono don ba do tarani koro inde fi don ba kuma woro fo ma son koro ina komi ma chama amba reforce ka kuma do nini madola bulu kambe ala kira buyano sallallahu alaihi wasallam hal qur'ana fedo fo do ka kila ko foli ko jugui to atu modo were karaba kuma wore do fo do kulla ko kira dem sama de dilla ka tunu andama kalama magam fungo kono ko qur'ana bala ko de o kana binake tato shami fa utunna riwaya ubeni mbela banga gafodi kono de ga mi woni ya son jila ni Qur'ana aya o ye amfle ka tununi min fo do ye fili min fo tanke ni ala ka sira jirate ni ala na ka kira di check mai wa wajadaka dallan ima fo wala de afo anda ala la kalildi ala de no bola ala ka jombe abet ne do foni ala min kanda abe file do foni ala min kanda kanda bo ala de yoro cide nga kanda abora ala de yoro yana kan nawmadu mana kuma
amago te sharu bala sharu kananza makata do kuma warala la qur'ana nun tukunyona be kuma façon kili ala mi soro yati mewa ayi gera ere o wajadaka dallan ka soro itunne kundo ayi kada kalimaniya sradrila ka wayu jigi ika hali ibrahim alayhi salam ya kan na chugo nye photo fle nabi mo were kuma do ba soro la chugo la ma to kon be kafiriya mina abada tin nabi tar ku soro kwa akum farala mo ka ere ku ebolitiona ya ere ku meninga la ala bu koloshi kabini cineya maduma iba soro utle mo be mamunun cela o mo la jogo nyumantigi do o mo la so herema do o mo la aba soro o mo be komina no e mushriku yawni ala kutaku ya ala bo ko goya nabi mayi nga dalu jelen tabulo abe min wale ya na abe min fo mo o be ko so non e wasra mo do bi ko dugula ma to fle komina ko na ale ko na don te ko nyana may nga ale kon makala ale dalu tabulo ayre jeni mi wala bi se ko aka mo wele ka bo ko ina ni mi otigi atunne do abe dibila abe fili kono nga ala kota fili tew abe kuna siri fili de la abe de tigi ibe kulum ayre ko ni adongoni hakli mbe la kono ni famu mi ni ala yo diman nun jelay o bolisoni ko kunda mena nga mo do am go kira sallallahu alaihi wasallam kira mo do suray badaw ma hakli ma bolison be adore tawhidu kuma fo amodo ka kusabe doni do tariku la wi ala kilibandiya kuma kan yire fo ka soro nabi mo tenga ona tabe dalu jelentu bulu kanda sra yire wire yi ani ka jira ma wala la otubulu da kuma ingambo de ma ala ya so itunumbe hal ni kanda kadi ita sra don ay kanda kabla kanda sraka wa wajadaka ila fa'aghna ala ya soro ye fanda fana ifanda na makundo fa'aghna ay kari nga karliya ala kira sallallahu alaihi wasallam kuntu mahutuni na fulutiye ga kari ben ko do ala kira daga kuma ko be sallallahu alaihi wasallam ko bana ya te soro fe chaya te soro ta chaya o te bana ya me ni ka bana ya ni min soro ala yi kari nowe ala yi kari nowe o ni mami ya fasarti alhamdulillah nga ni mo mi yere ko ala kira son yere di hallo ya soro fengunda bulu nga ala fendigu be fen zoro ala fendi kira ma minga bobe be femunun si adama ni na fulu ba adama de bulu aba aka ko bunya mo bulu ala kira ka ko nga bunka teme na fulu ni na fulu ba adama de bulu aba nyena ma tasraw no ya bulu ala takofi ala nyena ma je ko gelembe ya ben no ya sallallahu alaihi wasallam katlaka mo to no mamunu nu bulu na fulu do kan na fulu be kiraka blala ka teme wulu era ka blaka kunu kan na fulu ni ala kirala annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatuhum mu'minu yekra tadi o ayre dungote be wona gala ko ngana tigi yakafsa ngana yayi en na fulu tugu were be ede labato tukumbe ni ku ka ke chugo baketi ala yo mo karaba ala kire sallallahu alaihi wa sallam kupanere ala ma ifanda na masrowa fa agna ningi sonki bana yake kari ani ma min ko nika kari de kodo ala ya kari ni fen
a son mina kira mi bedda o bondala oni mamingo fana tiere la alay her ko de kay ka jien hera were ama halno asura ere de ma yere bla o hera o bulu sa komi antama mbayere to bulu ko bela may aflabe sahali flabe ba bebtani yoy ko ala ya soro fana yi fandan ay bana ya فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم أما يتيم ديزا فلا تقهر كانوا كربا كان جماعة يقول كتورسوبا إيري يتيمي أنا كان يتيم دي كربا يتيم دي على كوكا بوياني كان يتيم دي كربا غايا فانغان يورو فامدي yatima de ladabu ni komi bi de ladabu chuko mina o te karabali de ni mo kay bi juru musoro de kay yatima de blate ko fara ko yatima de nyeji bi bo du kono ko herati jigi mawde famu nyejugo ka kay yatima de jugo du ibi de marati ko mi baare marati ibi here ko mununge dew ye bo nywana kai ni dew ye ko jugu ke bi min wula bo nywana kala sharati foi fiola waya maralde waya ka hake de ika ga fala taqhar quraidi kana akafanda ya jira ala obe dudo kono basoro mi yatime o de be blachi nogolewna o de be bla ko kolo gelewna o de na gashilewna babbe do ba bla do ba ata yo nate doga chila be doga chila ba fuka kilinde be sokon bara munum fawbe barula munum bawbe barula bulu gashiski galita inforo tala janguna anambe lamo waldu kono kuma dowle basro be tereke siko da bacrala na sharia bode haram ya nga amarato ikaddu kono komi bi de mara chugo minal ta'dibu srafe bi dem seni ladabu iba jogodo wolim bin naw srafe sharati ma nom dawla funa sorosa ere de kab goli damatime boli damatime ko adama de ladabu ni srafe sharati so ma hal yere wolo de law sharati damatime fo fi bab at-ta'zir kama ladabu ka jogodo o bugoli hakeba dama hadu genya hake be chuko mina taziru manga tema hake mununka fiku tuku kuma na beka adama de bil ladabu ni bwali manga si hake mununka akere musodo ide do sheda kuma na oka gakata yetime de reke sa ko hali asika kuma fe ka yeka to ayre mata abike ka chien fa laba bitake jemina fa laba bitake malangulu fa laba bitake fugariye ka babarama ya to yode sheda kande umade ye fala taqhar ya tafsir la jama ko kana doya kana jomaya kala kana bla fena atsika minge una yona makambode fa amma al-yatim fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar yatime de kofe alay kangar wala da ala kira sallallahu alaihi wasallam ngani kangar da kaminu ya do kuma mun yabi shi ala kira sallallahu alaihi wasallam ga na mantu bedda makakana yo ko wa ala kira yoro ka janka boni wali nun kalima sallallahu alaihi wasallam ay roka janka boni wali nun kalima nga kuma kane do kuma kamina bunya nyeshina ala kira sallallahu alaihi wasallam wa amma as-sa'ila amma dil kalam فلا تنهر كان بره وفنا كنا كان بره دلي كلا كنا يتيم دين كربين أن يتيم دين دي في أمي دلي كلا وكاكي دو فنا لا دبو دو بماني دلي كلا شيء دولا ده أم بكا نام فراتي على كوني أكنر ده كو كان بره دلي كلا كنا
o kana pere ko wɛrɛ minnu bɛ tugu o nɔfɛ yarɔ n'a fɔra i kana pere maa kunna kana bugɔ kɔni o kɔni kuma t'a la o si ma kɛ bugɔli ma o si ma kɛ ma si ma kɛ kuma jugu wɛrɛ fana ma dɔnnibaw fɛ yen ni min ka fiɲɛ n'o haramuna minnu ka girin ka tɛmɛ o kan o tɛ fɔ bɔ bilen o e y'a ye kuranɛ kɔnɔ a fɔra k'i ka n'i fa bugɔ a fɔra k'i ka n'i ba bugɔ o ma fɔ olu tɛ fɔ bɔ bilen o a fɔra de ko kana pɛrɛ u kunna kana hali ufifu fila ye a fɔra i kana pɛrɛ maa min kunna kuma jugu bɛɛ la fiɲɛmani ka n'o fɔ a ma a bɛ fɔ k'i ka n'o bugɔ wa o ye fɔ bɔ wa kana nɛni o ye fɔ bɔ wa a kɔrɔ de y'o ye mana e kana miiri a fɔra ko n kana pɛrɛ a kunna de nka a ma fɔ k'a kana bugɔ hali sini delikɛla n'a ye dama tɛmɛ n ba a fɔra ko pɛrɛn ka na k'a kunna de nka a ma fɔ k'a kana o kodɔnbaliya ye a fɔra i kana pɛrɛn ma kɔrɔ ye kuma jugu tɛ fɔ a ye a tɛ nɛni ya kuma tɛ bugɔli kɔni ma o ko yan o yɔrɔ de la sa k'a ka kan hali n'i ma fɛn sɔrɔ ka di delikɛla ma walima hali n'i ma kariya ka fɛn d'a ma a dɔn delikɛla jala segili ni kelen i ma fɛn sɔrɔ ka d'a ma walima i ma kari ka fɛn d'a ma ayiwa an b'a ka delikɛla kiri min fɔ an ka bɛ delikɛla de ma dɛ maa minnu kɛ deli kɛ mɛcɛ ye an ka d'o ma dɛ y'a dɔn deli yɛrɛ asulu ye haramu de ye asula ni haramu deli tɛ daga i ka hala adamaden ka hala n'a ka zurufu de bɛna lahalaya dɔ bɛ yen ni hakɛ ser'o ma sariya bɛ da dɔ yɛlɛ i ye yanni lahalaya ka yɛlɛma ka figotigiw b'a taritigiw sigi bɛɛ an tɛna se k'o bɛɛ détailler yan sisan ko mago bɛ ka kuma fɔ a taritigiw la a cogo la fɛn minnu bɛ delili daga adamaden o bɛ yen wa ni o sababu na delili dagara ni ko in wulila delili bɛ dabila nka delili tɛ kɛ nsɔn minna n'a ye dɛ hakimu y'o fɔ a denkɛ ko iyyaka wal mas'ala fa innaha akhiru kasbi ar-rajul ko bima ani delili cogo dɔn delili la ko delili de ye cɛ ka ɲinini fɛnw bɛɛ la nagasi de ye bɛɛ la laban silamɛya tɛ delili kɛ mɛcɛ ye k'a fɔ ne bɛ balo ni delili de ye ne ka mɛcɛ de ye delili hali n ye fɛn sɔrɔ a la n t'a bila an ka kiri kanto ma a filanan fana maa minnu bɛ yaala kan dilan delili yɛrɛ tɛ ale ta kɔni ye bandiya de vagabond ka to ka yaala ka ordonnance sɛbɛn ka tampon k'u ka fɛnw meleke i bolo la ka i yɛrɛ walahi an ye mɔgɔw ye hali maa minnu b'u ɲɛtugu ka yaala ka delili kɛ ka sɔrɔ foyi t'u ɲɛ na ka denmisɛnnin bila k'u yɛrɛ bere minɛ ka sɔrɔ foyi t'u ɲɛ na n'u tilala delili la denmisɛnnin u yɛrɛ bɛ sotarama ta u yɛrɛ delili filɛ dɔw ye so jɔ a la k'o bila luwanze la ka so wɛrɛ jɔ a la u b'o kɔnɔ hali sini u bɛ misiriw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw se kungo ma kelen a filanan bɛ kɛ sababu ye ka maa tɔw garisɛgɛ siri ni nkalon kelen y'a la i ye fila y'a la i ye saba y'a la n'a ta ye tiɲɛ ye a bɛna kɛ ɲɛna k'o fana ye dɔɔnin ta sigi sisan n'an ma nin fɔ tan delilikɛlaw ka hakɛ fɔ n bɛ ka nin fɔ ka delilikɛla ninnu de waaju dɛ n'o tɛ e t'o dɔn dɛ e kɔni ta ye ni maa nana delili la dɔrɔn
kana pera kuna eta ode parce que eta don ni ntai che ntate che eto don bana e kana pera kuna dron e ka sharia labato ngambe ke dilli kala nunu yere de wajusa munu nuni dilli ke manga u ka dabla ni dilli ke manga adabla ali mo ko do be u balma fama fe ko foi masiru yere la no bu dogo kata dilli ke kin yere la seba dinge walma seba koroke de walma seba atenem so de abude fe o de nana e bamako ya o baka ga somina ko toro bi war soro deli la bamako ya afana bi buaka kina kata ade ko chen kin wala lay be bamako ya ba deli kala ube erambe mwambo ga dama femba kuni ewi batu kuna kuma do be an bo foya ne afol dablaw jane tanye do an go deli kelaw flangu bi jongu masiti war nyana maduma cha war nyana madde te yi deli kelaw budo akoro bani ko la di die magarat kala do abula tunu fola deli kelaw be bio kuru ka bla ka war mjani keta kuma na sira ka lo ka kaita ta hal gona kuma ba ba bet la tunu ka sura ka fla ni duduru pour que ka ere hina do mo la kaslamo to chien kuma na mo wala tayammamul khabitha ya baba dirama ba ko lubla posh ko ni kuma bani dama doro yoro ngila ba la tunu anga sabali e wulay ko kongo bila do carrière ka singa wafla boka dimati to blake me ka tasata bita ko be bita ko nyene bo abo wafla dugo ka duduru gona ngeta ni fla gona ka jira ko ale jole mo baraka boka ale jole tu ma foi dale ma flay islam yon troche alors qu'on be non do be nyala do ba chela kawla koy nga aka asiki ba delikela son ma ko ne niveau delikela son ikana ngoto yi e chia te chia to do munu me jo fla di duduru yininna ba tulu sik ma to be seke koy ni bisika min duma duma ikateme chedo chiente o innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ngara sira kuma meleke masa on commissaire o nyeni doni kwa tuka wa ngo ni watani ko ngo tlaka na nui wani no nana ambo nyeni donne o sege ya to rashi techi j'ai fait le béni au lutte haklim de ça ebina fo kindo ki yoro jando docteur sofo ke muso dambe ko o jigina ko warma soro e jolte megasia kele ne muso be docteur so de konnana malima gelaya ka so mo ambe jamana la hala de fe do be shuala kote o ibina kuma do fodora ba fi ni ntechi tiete ka da kumunga oluyo kenakan ko di shuala kote mathalan mo kan infam ayra akana na do somi ka do kebuya nga ka fam ni ngodo be no ba adama de dala ba nyi na krefe folodi bo ngodo dumbe ni yo nyi ni ikrefe doro ibo nyesoro ba ko ya mama kim so jigina do toro sola alla blali wari o masoro do toro ere mi aji o mason ka hinaila ka alla do toro so nyemo o mason ima mo soro docteur barakela wala mimbi deme itura e ma wara munu muso jigina era ma muso jigine bete fanda isigi ni donna na muso no fe o boto e ko denkerefe no make msoroba donna na ayechu ko nemambe era nyebala fini munu bedna ni msiga ma deme ki muso bo gera
mais ne o bête me fo ka wuli ka bo fo kina ka kiwrete me kibina almami den ko o birle nyoni am dawla ay tienwa ah wali e wule kuma ka kene amunu etle la do kuma ka e ko ni etle sabaye ke madumini o tien dara ma de etle sabab bla madumini ka be ko ni adama de ko abena passer de yini ka tawla ko passer ma soro abo fo ka to chugomina ni yo yebo do ni yo ye ka kuma ka fo adama de fasali o dusukashi ani ko halim ma passer soro ka tan va janajala ni yo fla fara nyonga adama de jolela atsika kuma ele na ko aba kuma fo abekashi ere kan kenema bala ku fo mfade saranga dugula hal passer tembulo ikanka kene atiki am no soro ko fa sara kana passer do ma fa hinatala femi e chin ya photo tifi atiki yele tifi do be na kera adama de ka kwa be na demen ni noni fanda farala nyonga wala jarabini warnda ya farala nyonga de ba tiki ba kuma dam na era donc on intai sebe raka ka kashi oy kele me bara de la kaluma sa folo bandi keranga dugula wala musuka nga opere ebo fika patron de wa bilo fondé bisilla iteruni bara kenyo ibo folu de wa bilo fondé bisilla donc ma be de nata yorodo anga ma bisilla ere ba no iba safala nanda na ko bigagele kwani foni fendi bolo kadama o tai chende o te sege libode da be sirila ere nyebala nana ko tugo tebi ambo fam ka bo kiunde be ga ere jombe be ga bana ere bana dai ka soro bana ta machin fo itila amba do ya do be taga sigi ga do ne che ya na wuli ka jon aba fa ere de ka fo nga an wuli ere ka fa delike ga di mama naka bo wuli magar ko da tay a wuli to ere misiri ko na bela ene de no bena be tama faraka be kaba jala jinne nyimi ene ko ngoni be ene misiri ko na wuli to ko mi sato do bo ubende bo kega bogo mago sa halni minta e che domina ubini ka hinere ba mo duskura ngani mbeko beza qur'ana e min fo ayin wa amma sa'ila fala tanhar kun dilkela nana kana perakuna ni min da ni ado iba fe ka de menga iskambala asege doni ni ka adama dinya bisiya jirila ko sawaba do ni bisiga minga yo kai ni sege no tanti bolo do dama ko baraji jigiya akata parce que ala va do ma chama nga fe ngalo yimina mino fi ma nana watan ko fi yeke ma ni sojara ko inchente wallahi jende ma nana watan ko fi yeke men ndama dora faru funna ala ka mizan ala ka keda ala ka a farbe de funya ale ka kula ekola ali ere ni problem bi dala wa muwa ye wakelen zoro ite foi folo ko nte onga ni sege fartika do damati no shi fartika kana ngaloti kede anga ngaloti kede dabla dira ko kana mbla ngaloti kede kana ngaloti ka foko boda do yini tawriya doke kuma ko nga chama bi dindikela blasirani mi nga toro meten yere kuna bi foi tembolo walma anga marshu dona hey ngalo kana foi ngalo da yere la kana tire se nguma al bala'u muwakkalun bil mantiq lebi chorwa do ale ba fa do ko ni keli farfunda ngoy ngani mai
ara ko ni keli farfon tala sisan parce que e na me fɛn min fɔ ala y'a dɔn a bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ la nka a bɛ mun fɔ k'a farfon tɛ na sisan ne ko n ko b'a cɛkɔrɔba sɔmi ka ca a ka fisa nkalontigɛ ye o dɔw bɛ se ka na dɔrɔn u bɛna kuma dɔ fɔ tiɲɛna kuma in n'i ma farati dɔrɔn e yɛrɛ b'i yɛrɛ jalaki a bɛ kɛ ko dɔ y'i bolo i bɛna mun fɔ kuma ɲuman dɔ f'a ye bililin wa rifqin ka delikɛla segin kuma bɛɛ ni kuma ɲuman ye e kana pɛrɛ a kunna koyi jango denmisɛnnin mɔgɔw an kɔni b'o kankari da maa dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko taa baara kɛ o tɛ kuma ɲuman ye dɛ parce que ne bɛ siran min ye o la o ye kɔrɔ tɛ ɲɛna k'i ta in ko baara de y'a si ma nɛɛma bɛ adamaden yɔrɔ f'i k'a dɔn k'a bɔra ala de yɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ ka tɛmɛ sɔrɔ kana to k'a fɔ ni lajarabi ye maa minnu sɔrɔ i filanw na denmisɛnnin mɔgɔw la n'u nana u ka kungo f'i ye ko taa baara kɛ walima i b'a dɔgɔya ka pɛrɛ a kunna e ɲɔgɔnna denmisɛnnin taa kɛ e t'a ka lahalaya dɔn hali n'i b'a su ka kɛ baara kan o kɛcogo tɛ nin ye o kira delila ka maa su ka kɛ baara kan o nka a y'a d'a ma k'a d'a ma don filanan na don sabanan a ye dɔ fara wari kan riwaya nana ni riwaya in sahara don sabanan k'a ye dɔ fara wari kan ko taa juru ni jeli san ka sɔrɔ k'a fɔ a ye delili lafulen cogo min na k'o fɔ a ye ka fara a kan o bɛ se ka kɛ o n'i ye o don latɛmɛ a ye ka don filanan latɛmɛ a ye isilamɛɲɔ de don i b'a fɛ k'a bilasira n'i ko a ma dɔgɔ e ka dun ka position bɛ cogo di mun b'i bila nin na o don a bɛ se ka kuma ka ɲɛ o nka kaba don fɔlɔ n'i ye ko dɔrɔn taa baara kɛ i ma farati a b'i nɛni de y'a se ma e bɛ baara kɛ ka tɛmɛ ne kan wali t'i bɔ da la wa a bɛna kɛ badabada kɛlɛ ye e k'o don tɛmɛ bani a nana ko kɔrɔ k'a mago bɛ 5000 la 5000 d'a ma n'o ye k'a kɛ 2000 d'a ma ni e k'o fila kɛ n'o fila kɛra ko dɔgɔ ko kuma e ka position bɛ cogo di i mun baara kɛ n'a ko o kɔrɔ baara ma fɔlɔ dɛ mana i bololaminɛ siraw ni i bɛ se ka conseil d'a ma hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛmɛna taa si sira fɛ gɛlɛyaw bɛ tɛmɛ cogo min i bɛ se ka bolo minɛ baara minnu na ka sɔrɔ a ma kɛ ni delili ye i bɛ se k'o bila nka e ma foyi kɛ ka sin k'a lagosi ten a t'o faamu dɛ f'an fana ka hikima de jateminɛ fɛnw na hali n'i b'a fɛ ka maa bilasira n'i ye ɲumanya dɔ k'a ye ka sɔrɔ k'a bilasira ko kuma delikɛla kɔni an kana pɛrɛn parce que sisan delikɛla dɔw nacogo bɛ maa dusu kasi koyi bon n'i ma farati dɔrɔn u b'i se kungo ma e de bɛ sabali k'i toro yɛrɛ kan ka ala ka nin kuma in lajɛ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ko amma i b'a ka nɛɛma sa i k'o baro bɔ o de kɛra ka kuma in datugu ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko a ka ma ka nɛɛma baro bɔ amma ye nɛɛma minnu k'a ye b'o la ala ye nɛɛma minnu k'a ka jɔn ala barika da k'a ka jɔn hakili jigin o la o b'o la atahaddusu bi ni'amillah o bɛ barika da kɔnɔ kibaa bɛ shukr ka barika da ala ye yanni an y'o fɔ yan ka kɔrɔ ka da la ko nɛɛma in bɔra ala yɔrɔ ka ala jɛn ɲini n'a ye ani ka nɛɛma in k'a baro bɔ kalo dɔ de bɛ yɔrɔ in na o ye jumɛn ye alfarq bayna atahaddus bin ni'ma wal fakhr biha ka nɛɛma baro bɔ ani ka waso ni nɛɛma ye danfara jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ c'est ka da kuma o kuma ni nin kuma in fɔra iskalu bɛ na e yɛrɛ kunna bɛ siri tuma dɔw la ni mɔgɔw sigi k'a fɔ u ka bɔ a kɛra baroda ye o a kɛra munasaba kɛyɔrɔw ni fɛnw ye o an ka teli ka mun ye an b'a fɔ ko yɛrɛ don an b'a fɔ k'a bɛ kɛ ka waso mɔgɔ tɔw la ɔ sariya dun ko fana ko k'a baro bɔ ko n'i y'a datugu ko ye ala ka nɛɛma dogoli ye o ye fitiriwaleya ye a ko in ka gɛlɛn dɔɔni dɛ o kumana an b'a woloma cogo di sisan ale ne kɔni ye kulasa min sɔrɔ a la n ka kalanden faamuyani na o ye ani yɛrɛjira bɛɛ ye bonda kelen min bɛ dusukun na ala de b'o dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ye nɛɛma minnu k'i b'a la k'a fɔ ni ladabu ye
ibaro ke nyon ye fana ati mamunun fitne koroy hakimu koti kula an quwwatik amama dha'if wala an sa'adatik amama ta'is wala an quwwatik amama dha'if ko wala an ghinak amama faqir adama de kanika se barubo fanda keref kanika fanga barubo malafule keref kanika nema barubo kunajani saada ma keref mi ni undanya balela alebo kokash likulli maqamin maqal kuma bena forodu wa o kuma do be alay nema do ki adama de ibsika barubo bochugo dola be haklima ya barubo munu e kodona foni jugudo mambe fiyen ni jakku yala ta ba don ko ni te waso ya ma fo waso kama nga amma foro do bala ni fochugo do bala ni yaketi la'alla hal ni sore duskun saniyara kabo waso di rajrama o de ka tilika ya ko kanana masalan adama de bi yuma yake kuma dola keneka be ba don ko ni te rajrai yuma ya na droit yake afora bana nga kuma do like akechugo do be ne ra dawa kama ka dira chugo do la haklima ba famu ki ba sori ba fa ka donde ba fa ka dira di oni o kele ndedo ne kon nga fam yalla adama de kan nema baru boli bo chugo bala boyoro bala ni aka chugo la na kera la dabu kono bana koroy ta seli ala ba al nema baru bote e seli mi no ya ala batoy ki dogo ga ke ama fako de daraja ka boa sadakati mi no oye ala batu khalisu ko de raka boa nga kwa bangi fa ko bashi to fanana bana koroy ko duskun de be ko inkiri tikesa duskun de ba kiri tike e bala ka nema min barobo na so na ala hera min kiye bo de fo wala saka ala barkada ka ala ka nema ko yumandon iteru ibalmaw ikanu baw be farika ka ala barkada kuyo ere duskuna ini ala chela ala bodon hal ni jugu koko yera jirado ngana soro fana waso de do mugawla ka jira mi mene bolo ote aw bolo ne takapsa aw tay ne raka na kuyo fana de ala bodon nga nema dogoli koni koli kuma min islam ya kon tafi kafiriya bunda do de kafiri yɛrɛ de tɔgɔ ko nɛma dogoli o maa minnu ma sɔn ka ala ya bonya dɔn ala ye kafiri yɛrɛ kɔrɔ de ko fitiri wale hadisa dɔn nana hali ni sɔrɔ dɔnniba dɔw ye kuma dɔw fɔ ala ko magangaw muhajiruna ko ko ansaru taara ni baraji bɛɛ ye ko ala kira ko abada tanu abu ka ɲuman fɔ aw b'u tanu ni min kɛ ani aw b'u ka ɲuman fɔli min kɛ aw b'o daraja sɔrɔ ka maa ka ɲuman a ka ɲuman fɔ e b'ale ka ɲuman fɔli min kɛ k'a ka wale ɲuman fɔli min kɛ a ye nin kɛ a m'a ɲini k'i k'a fɔ dɛ e de b'o fɔ k'a tanu ni o ye o bɛɛ ye ala ka nɛɛma ko ɲuman dɔ de ye o wa a b'a ko ɲɔgɔnna kɛli kanu don mɔgɔ wɛrɛw la antile ga sahabaw ta lakaliya ba fara ko yira jirala wudi kulwa Abubakar ni Usman ni fo yo ko munun ke ulu re de yara la ka ko ko mini ga ba ala kire ko arawi sallallahu alaihi wasallam ala kire kuma nyum fo ula ka barala ala re mu'minu tanu nu ka baran mum mu'mini munun beninge mo ka fadiya ula ka kile ula imbede ya ala ka nema boroboli ga akoka gelera yoro do fana ejme famia balia se bala ando fana ta mon photo yi dalika fadlullah no bora je kono je bi wulio ala e nema do keni o ko nyuma do ke ambo ka ko fo ni fanda hatla ko ka ko na fo ha wartu de ko gadi karamo wartu dama de tanu karamo ke an ayon fam de ni re bla nona na fora ka ko ya no ko jugu ga ndo fo ya ati ni soja no ya wallahi ni tanga ni anyuma ni mo mana ko jugu ya na fora ko
ka gele wartigi do ayini kojugu bange wala abadin do ke de genga ba sogo ni fo wajlo ha imado nika gele ha ano mo no do kafiri re ngamasti wajli ka jalaki kwa ko muna yo fo ngani ede isi ko wartigi do kwa ayini ko bange ayini ko bange akeda wartigi de tanu boy ulude ko gada yi ko in wanne ma fo akechugo do be farati bola nga a dabla be farati bola de ka moka nyuma onge jakuma boy koli ko datse ka magala di da magara minga nyuma na esigile bi ma do keke fa mo hala fanda on dan no fanda fana nyuma ngela be ambo fo yaw ambo mo do ko fo yaw ma delika doro medama ayre yere kuna ka dine kanu abe komunke ba do be saya ambu tanu ka ba ala ku da wari re to bolo ka di mama ambu tanu misiri kono ya ga kuyi na amma jatemne shari'a ku do be am dese ku ke ka dan re ka ladabu fabiya baliaka ske niya ke mo bina famuta o de dona be hakilla mambi nguma yake amanga ke toko yini kama manga ke rejira kama ga korate kwa wali nyuma ti doa ide kira yini ga ko mabi ko nyuma ke ko mo ba tanu aka ko kira ko ya ka nyagarli nyuma kum folo di ko ya alaka la jali damne ka bi jena folo ko nyuma mun ke nga ede ta ke wala sa ka fo nga e afo e akeli minge uya uyitanu nae uya afo o ka gojoni adama de dila chugo la mango yo gai amangai kini de fika barake kun kata ke tanwini fika barake kun kata ke majamuni yini iki klo bo akoro chugo kadi ni ko ni yo ala fo ko ni nye fura fem na ikana temena fleli ga nye foli mingera la o jali mingera nini farkolo yi adama de tse ko boyere law nga fode ko kana tuano kana fleli nzama bana bo chugola edete samata ni no fe nga afolte harabi de alayhi sallallahu alaihi wasallam aka sabo kabbaran monfo utanu nuka kewali metu be fa ni ala ko kayinde idota nyuma fora na dusu du yere kono ka doke madu la sebe doyo absega ko doke ko amake nga na idota lakali ay rabi dusuta wa fi dhalik فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون na ka nyonda na ma nyonda ya bi nyonda tukuji ko war ko fali ka bokar da dongo wa nga masigata abe fade nyona de kar sai ni ngeni rabbi ninge nga ekta ibaki ala de kamade nga nta fe kar kanda ala ko baralla adi we duskun ka bare ne o duskun ta ka babana onza annaluma munun bini lagushi he ni ngoni maladige di he ala yere magote o toiche o amti ka sarati ko ala de bi ka sarati e ko ngi ngani yenye doron ikika baraj maki wallahi nebina ni baran ka ala jati jengini ndi kama adama de bo den miri ba soro chena iya e ko kariya ke ay dusu du fana kono obiu adama de nga barabe dusu do nyongono kama e ka fadiya ala qur'ana kalana kafadiya ala qur'ana durushila kafadiya ala nafila silla kafadiya ala sadakati bola ko qur'ani de ban la shuka koka nga ko la digeli gwanza do ti doron karsa ke doron de to ayra ke ala ko tangani ala wa da ma ko wore o mo go bisiga yi nga were mancha o mancha yede de bala ka jenda do ko dola o nyina ma taala ide o mana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ma de reba yere baru limi ngeni ala kan ne may o bede fahaddith yi ire sile ka sono kuma dawla
n'a ma kɛ maa wɛrɛ cɛla i muso ni denw cɛla a ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin ko ansaru tun b'a kɛ muhajirunaw tun b'a kɛ ka kɔn silamɛya nali ɲɛ olu tun bɛ cogo min na silamɛya nana ni hɛrɛ minnu y'olu ma u tun bɛ sigi k'a baro bɔ e yɛrɛ ka sigi tuma dɔw la i n'i denw i ni muso walima i ni teri minnu a bɛɛ ye fandanya kule a bɛɛ y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka sisan a bɛɛ mugurila dɔɔni dɔ tɛ se k'a fɔ ko dɔ b'a la ka waso dɔ la i n'olu k'a baro bɔ n'olu y'a baro bɔ problème tɛ yen o ne y'a f'ulu ye karisa e ma an bɛ taa dɔgɔ jɔ yan fɛ tuma min na e hakili t'o la dɛ ne ko don min na ne k'e ka 5000 dɔrɔmɛ ma f'i ko k'a tɛ yen a b'a la k'o fɔ don min na 100 taa sisi a ɲɛ na barikada tɛ wa o la a b'a dɔn ko ala ye nɛɛma k'a ye o nka mɔɔw da de fu ɲinɛ n'u ka nɛɛmaw kɔ o ye tiɲɛ ye dɛ n ko mɔɔw da den bɛ fu ɲinɛ n'u ka nɛɛmaw kɔ i bɛ mɔɔw bɛ kule la o kule in dɛ kule fu min ni a b'o la dɛ o de y'a to fɛn ti fara nɛɛma kan koyi la in shakartum la azidannakum barikada bɛ dɔ fara a kan o ko ni maa min ma se ka fitinin barikada o caman barikada koyi e ni ala cɛ e kunu ni bi ye kelen kuma dɔw bɛ olu fɔli man ɲi tɛ ala jo bɛ dɔw la koyi i bɛ dɔw ye moto bɛ ɲini k'an ku kari e ye min kɛ moto na e t'a dɔn yanni e ka moto sɔrɔ e tun bɛ dugawu de kɛ sujudu la ni ala ye moto kelen nɔgɔya maa ye sa ka maa bɔ nin sotarama tɛ sɔrɔ 22 heures tun b'a sɔrɔ e ma s'i ka so sotarama kɔnɔni kama su 22 heures b'a sɔrɔ e ma s'i ka so i t'i ka moto ni ja dɔn fo n'a taara ok n ko de y'a to ala bɛ se ka so bila parce que a famana barikada ma a ye barikada dabila n b'a fɔ ko maa ta taara o y'o ye dɛ nka o dɔw b'a la a dɔw b'a la dɛ ni moto barikada dabila dɔrɔn ala bɛ dɔ bila ka n'o ta i k'a dɔn n'i y'o dɔgɔkun kelen sotarama ta kɛ walahi minnu bɛ sotarama kɔnɔ i b'a dɔn ko ja ala tun ye koba kɛ ye donc n'i k'i ka mobili ni tɛ foyi ye o dun b'i sɛnsɛn k'i i bɛ t'i muso bila dɔgɔtɔrɔso la n'o ye nka i b'o ka k'o lakari kuma bɛɛ ko dɔw ta ka ɲi o ye walahi n'o jɔra don min na n'o jɔra k'i muso don a kɔnɔ ka taa i b'a dɔn ko ja mɔɔw bɛ taxi ta la a mɛnna wa a bɛ nin cogo de la dɛ a ye ala barikada e na kuma Bamakɔ ani bi tɛ kelen ye dɛ i baara daminɛ kuma ni bi tɛ kelen ye dɛ barikada de ka di ala ye ɔ nin yɔrɔ in na an bɛ wele bila musow fana ma an balakaw ok an balakaw olu ka barikada kɔni o ka dɔgɔ dɛ kuma bɛɛ i b'olu kanbɛ de kuma bɛɛ bi ta ka ca kunun da ye nka kuma bɛɛ u kanbɛ k'a tɛ foyi sɔrɔ fɛn dun n'a ka gɛlɛn aw t'a kalama he aw ka nasɔngɔ kun ye joli joli kun bɛ den fɔlɔ la i t'a ala barikada awa kuma bɛɛ olu kɔni bɛ nata de lajɛ n'i ka nasɔngɔ kun ye 200 ye 5 di muso ma bi i b'a kanbɛ ni min mun sɔrɔ o ma ɲi dɛ ni kana i cɛ se kungo ma dɛ n'i b'a fɛ ala ka dɔ fara a kan min dir'i ma fɔ alhamdulilahi rabbil alamin e yɛrɛ bɛ dɔw ye sugu kɔnɔ foyi t'u ka so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ dɔw ye sugu kɔnɔ e bɛ min san olu b'o tila 5nan san a dɔw ka du ka bon e tɛ musow ka ka tɛmɛ cɛw ka olu de bɛ ɲɔgɔn ka sanni na sugu la ye e tan bɛ ni min ye dɛ ni jɔn b'o la dɛ dɔ tan bɛ ni min ye o to lajɛ bɔ nka olu ka denbaya ka bon e ta ye dɔw bɛ kɛ ka ala tanu o ka ye ala b'u ji di ni e ma farati ala b'i ta i nagasi adamaden hali n'i bɛ jidili ɲini dɛ min bɛ yen i bɛ ala de barikada o kan ka sɔrɔ ka jidili ɲini f'an ka nin yɔrɔ de faamu min bɛ yen ala tanu o kan fɔlɔ kana fɔ k'o tɛ foyi ye ni k'o tɛ foyi ye ala t'o fɛ dɛ hali e yɛrɛ t'o fɛ o e min di i den ma walahi ni den ko bɔ dɔ fara a kan n b'a fɛ ka nin de san o bɛ faamu nka bɔ nin ye mun ye 40 bɛ mun sɔrɔ i den taatɔ lakɔli la 40 bɛ mun sɔrɔ n ko karisa bɛ 200 de d'a den ma e den k'a f'i ye i k'a lajɛ
mana ala barkada folo min bi ba ala de barkada ka di ba fe do ka faraka parce que i cheta faraka ko ala de ba faraka muso ko fam de a chewe sababu gwanzan de aka na songo bu ala de yoro na ala barkada ala be do faraka na songo ka na ala fitr waliya ala be do ala subhanaka allahumma bihamdika